Selamünaleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resul, meded ya Sadat ashabı, meded ya meşayihina. Destur ve inşallah fazlan sayışı Muhammed'den meded. Tarikatun ve suhba vel hayru fil cemiyye. Nakşibendi tarikatı Allah'a şükür. Güzel insanların inşallah insanların ahlaklarını daha güzel olsun diye güzel insanları toplayan. Thanks be to Allah Almighty. We are thankful to Allah Almighty for having been honored the blessing of following the Naqshbandi Tariqa. The Naqshbandi Tariqa is a spiritual path that gathers good people together so that their character and good manners become better and better. Tarik yoldur, tariktir. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği Peygamber Efendimiz'in yoludur. The Naqshbandi Tariqa is a spiritual path. It is a way which is the way of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Şeriatın özüdür. This way is the very essence of the Sharia. Şeriattan taviz vermeyen tarikat yoldur. This tariqa, the Naqshbandi tariqa, is a spiritual path that never compromises on the Sharia. Bu yolu giren, bu yola nasibi olan Allah'ın sevgili kullarından da inşallah. Those who entered this path and are destined for it are, inshallah, among Allah Almighty's beloved servants. Onun için meşayihler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri bu yolu insanların hizmeti için, insanlara hizmet versin de Allah'ın rızası için bu yolda gitmişler. Since the time of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, the spiritual masters of this tariqa have walked this path for the sake of Allah Almighty, dedicating themselves to serving humanity. Allah onların makamları âli etsin. May Allah Almighty elevate their spiritual stations. Himmetleri hazır olsun. May their spiritual support always be with us. Daim bu himmet olmasa dünya durmaz. Their spiritual support is continuous. Without it, the world would not endure. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onlar bu mübarek insanların yüzü hürmetine size yağmur gelir, bereket gelir. Onlardan zafer ulaşırsınız. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, "It is for the sake of these blessed people that rain and blessings come to you, and it is for the sake of these blessed people that you achieve victory." Her türlü iyilik onların yazın. Çünkü onlar Every kind of goodness finds you through their blessed presence. onların özü ihlastır. And what makes those blessed people so special is that in their very essence, they have pure sincerity. İhlas bir menfaat karşılığı değil. Sincerity does not expect any worldly benefit in return. Hiçbir şey değil. Onların Sincerity means seeking Allah Almighty's pleasure and seeking absolutely nothing else. her gün dememiz dedikleri ilahi ente maksudu ve rıdâke matlubi. Their daily prayer is, "Oh my Lord, you are my ultimate goal and your pleasure is all I seek." Maksudum sensin ya Allah. My only goal is you, O Allah. Rızan istediğimiz şey rızandır. And all that we desire is your divine pleasure. Başka bir şey değil. We seek nothing else. İnsanlar bu şeyi zor yapar insanlar. It is difficult for ordinary people to act purely for the sake of Allah Almighty. Allah rızası için çoğu zaman
menfaat için, şey için. Onun için Most of the time, people act out of self-interest. onların himmetleri olmasa insanlar kurtulmaz. Therefore, without the spiritual support of these blessed people and masters of the tariqah, people would not be saved. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti ümmetine daima ümmetim diye Allah'tan şefaat dilemesi ümmet için faydadır. Our beloved Prophet's peace and blessings be upon him, deep compassion for us, constantly praying, Ma Ummah, and seeking intercession from Allah is a great blessing for us. Başka şey onun hümmeti olmasa, şefaati olmasa, onun olan şeyde onun ihlas yok, iyilik yok, güzellik yok. Onların yol değildir. Without our beloved Prophet's peace and blessings be upon him support and intercession, and without the blessings of the spiritual masters, the blessed people, this world would be utterly unbearable. And when you look at people, you see today that they lack sincerity, they lack goodness and inner beauty. Yol inşallah Peygamber Efendimiz'in yoluna olanların yoludur. The path people follow in general is not a truthful path. The true path is the one is the path of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, and the true path is the one followed by those who sincerely walk in the footsteps of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Ona tabi olanlar saadete kavuşmuştur. And those who follow the path of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, achieve ultimate happiness. Sonları güzeldir, hayatları güzeldir, insanlarla beraber olmaları güzeldir. They have beautiful endings. They lead beautiful lives, and their interactions with others are beautiful. Berekettir, etraflarına bereket saçarlar, bereketini yaşarlar. Those who follow the path of the Prophet, peace and blessings be upon him, are a source of blessing, and they radiate it to everyone around them. İnsanlara da himmetleri olur, Allah'a şükür. Through these blessings, they provide spiritual support to humanity. Thanks be to Allah Almighty. Allah doğru bu yoldan ayırmasın. May Allah Almighty keep us on this straight path, and may Allah Almighty not separate us from this way. İnsana da hidayete vesile olsun inşallah. And may Allah Almighty make us to serve as a means of guidance for mankind. İhlastır Allah rızası için. Sincerity is what truly matters. Sincerity solely for the sake of Allah Almighty is the most important thing. İhlas en mühim şey. Allah Azze ve Celle şerik ne yaparsan şirk derler. Halbuki Ascribing partners to Allah Almighty is called shirk. onlar ihlas olmadıktan sonra ibadet şey yapmaz, ibadet halis olmayınca o vakit şirk olur. But what is truly shirk? However, when a person lacks true sincerity, when worship is not purely for the sake of Allah Almighty, it essentially becomes a form of shirk. Sen kalbinde menfaat, başka şeyin menfaatini başkalarına zarar vereceksin, başkalarına şey yapacaksın. O ihlasın içine karıştırma, şirk odur. If you hold self-interest in your heart or intend harm to others, once you mix worldly motives with your sincerity, that is precisely what shirk is. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us all.
Allah sabit kadem kılsın hepimiz inşallah. May Allah Almighty make all of us to be firm in following this path, and make us to be steadfast on this right way. İnsanlara da hidayete nasip olsun herkes. And may Allah Almighty grant His divine guidance to everyone. İnşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.